Okay, good morning po. Meron pala tayong binibenta ditong hard disk na pang Xbox 360. Kahit anong Xbox 360, no? Kahit naka JTAG o hindi, pwede. 250 gig. Okay po. Kahit naka JTAG o hindi, may program na yan. So, ito yung mga laro. Pakicheck na lang. Yan. 46 na game. Yan, 1942. Yan, may mga laro niya, no? Tested ho lahat yan. Yung maganda lahat. Yan yung mga laro. 46 na game. Okay po, plug and play yan. Plug and play basta Xbox 360. Kaya maganda. Pakita ko na lang din. Bali pag hindi siya naka-JTAG yung unit nyo, yan, pag on, maghihintay lang kayo ng mga ilang minuto or segundo, minsan seconds eh. So ayan. Ayan. Yan, pag on. Yan, maghihintay lang yan. Hanggang mag-activate yung pinaka JTAG niya or yung costume firmware o ano na tawag diyan. Kasi sa Xbox JTAG tawag eh. So ayan, hihintayin lang yan. Yun lang siya. Yeah, pag nabas na yan, okay na. Press back na lang, back. Ayan, press back. Ganun lang siya. Tapos yun na, napilian na yan. Ganun lang siya kadaling gamitin. Ayan na. Okay po, ano lang yan, 1.5 lang. Yung 250 gig na yan, 1.5. JTAG o hindi, diretso. Okay po, PM lang. Thank you. Friction North Mall.